kalangitan ay super blue naman talaga. And kahapon is ulan. So ngayon, maganda yung araw. So ngayon tayo mag-garden. Ito try namin i-save yung mga halaman dito sa garden. I am with Juju. Judy, hello. Hello. Yung bunso, si bunso. So ayun, isa-save namin yung mga dapat i-save dito sa garden. Sobrang ano na kasi, dami ng damo dito kasi dahil sa COVID, ayaw nang magtrabaho ng mga tao, di ba? Hindi sila allowed magtrabaho, hindi makatch yung grass namin. Pero ipapakita ko sa inyo, ang ganda tignan kahit lumaki na yung damo, parang talahib na. Pero ang ganda tignan, tignan nyo. So ito yung talahib dito sa amin, sa bahay namin. Ayun si Juju naglalaro. Ayan, pero ang ganda tignan, di ba? Kahit sobrang ano na, makapal na yung damo. So ito yung isa-save ko, yung mga strawberry. Ayan. In French, fraise, la fraise. Kung naalala nyo yung teleserye ni Liz Queen, Liza and Enrique, la fraise, diba? Yun, strawberry, meaning nun. So, ayun, so ito try ko na siyang i-cut. Sana cut ko siya ng mabuti para ma-save yung mga strawberries. So, let's work na. Bonjour, aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, maman? Regarde comment je fais le jardin, du coup, parce que... Ah, mais peut-être on a des fraises. On sort des Fraises. C'est ça, Luca. Yung spring season, ang ibig sabihin nun ay namumukadkad na yung mga halaman. Yung mga fruits, mga veggies. So, katulad nito, yung strawberry. Nag-start na mamukadkad. Hey, my videographer. Saba? Saba? Are you okay? So, ayun. So, kailangan ng trabahuhin yung garden. So, tatry ko siyang trabahuhin from here hanggang dun. Ayan. Okay? Hindi lahat yan kasi aabutin tayo ng mga 1 week. Ito lang yung panggamit natin. Oh, Chimed! Ha? Ay, tinutulungan ako ng baby ko. The Junti. Uy, gusto mo ah? Trop mignon toi. Là, il y a beaucoup là. Là. Comme ça. Je te montre comment on fait. Oh, baka daw ano, ma-fall. Ano ba yung tawag doon? Baka matumba daw siya. Baka matumba daw siya. Uy. Vale. Oh, doucement, slowly. Comme ça, oh, regarde. Je te montre comment on fait. Regarde. Oh, regarde, il y a beaucoup. Oh. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Ouais, il est compris, Juju. You understand now? Allez, continue. Vas-y. Tu arrives? Oui. Maman, ça c'est pas maintenant. Papa, Oui. ça c'est blanc. Sabi nung biyanan kong babae, mas maganda daw kung ganito na lang. Hindi gagamitin to. Kasi baka makat nga naman. So, sobrang kapal na ang damo. So, ang gagawin natin is, tatanggalin natin. Tignan nyo naman yung damo. Sobrang taba talaga, di ba? Ang gandang tignan. Hindi siya dry. Sobrang taba ng damo. Ang ganda. Magandang tignan. So, ang ibig sabihin, mataba yung lupa. Il y a un gros bouquet de fleurs. Oh, merci. Regarde, monte. Monte. Oh là là, c'est très bien ça, Luca. Celle-là, elle sert à rien, celle-là. Moustique, viens. Moustique. Viens. Regarde. Oh là là, regarde. Tingnan niyo, ang cute, di ba? Oh, ang taba. Regarde, Casson, c'est très bien, hein? Oui. C'est pour lève les maisons, non? Oui. Regarde. C'est ganda, ganda. Ang ganda ng damo dito. On peut faire des belles fleurs pour la maison. Maman, je prends des fleurs pour les fleurs, ok? Oui, je prépare.
So, ito na yung flower dito. Damo lang to eh. Flower ng damo. Pero tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda. So, ilalagay namin sa base. Envie que je veux montrer les fleurs au jardin. Montrer le jardin aux fleurs. Ouais. Non, c'est toi qui vas porter. Ouais. C'est toi et moi. Oui, c'est Lucas et moi. Tu peux porter. On peut le garder à la maison. Oo eh. Flower lang yan ng mga dahon dito. Ay, mga dahon, mga damo. Tu dis quoi, Julia? Tout sur les fleurs. Maintenant, là, c'est appétissant. Mais pas maintenant. Il a dit quoi? Appétissant. Ça veut dire quoi, appétissant? Ça veut dire que tu as envie de les manger? Bah non. Ang dami niyang bunga. Kas, regarde. Oh. Oh non, non, pas encore. On attend un peu. Il est pas encore rouge. Hein? On attend, mais c'est bien, regarde, il est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est beaucoup ça. C'est papa là. Hein? C'est papa. Oui, on attend quand il est rouge. When it's red, we can pick. Mais non, Juju. Oui. Maman, on va préparer une petite boîte, on va ouvrir le couvercle, on va mettre les 11 fraises dedans, et on va dire bonjour, comment ça va, ok? Oh, d'accord, ok. Allez, vas-y. Encore travaille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maman. Après, je t'appelle, ok? Comme ça, vite. Et pas appuyer? Non, pas appuyer. C'est plié déjà. Ah, regarde comment je travaille vite. Moi, on a travaillé très, très, très dur pour faire ça. Voici pour le suivant. Allez, les fraises les plus près. On a encore des fraises là. C'est bon, c'est complet. C'est bon, c'est par là. Ah, on a encore une fraise là qui est pas poussée. Fraise verte, c'est pas bon. Si c'est trop, très rouge, c'est délicieux. Si c'est un petit peu de vert comme ça, c'est pas très. On fait quoi alors? On fait quoi? Maman, on a fait noir. Il y a un chien noir là-bas. Il a peur. Il court tout à l'heure. Le feu? It's a productive day. Ginagawa ko today. Uy, ato, Jeffy. Ouais, parce que c'est comme ça, on change de chaussette. Non, on change de chaussette, j'ai dit. Tu choisis, s'il te plaît. Va à ta chambre. Choisis le chaussette. Merci. Kasi minsan natatapakan mo siya, hindi mo siya papansin. So, ngayon. Kapagod. Pero nag-enjoy ako. Tignan yung kamay ko, oh. Namaga siya, pero okay lang kasi worth it naman. Nasave ko yung mga strawberries namin dito. So I hope to see you again next time. Bye!
ko pa nalinis. Ayan. Next time na lang. Pero ito, raspberry. Ayan, may bunga na sila. Maliliit pa lang. Ayan, tapos merong salad. Kaso, tingnan mo yung mga insekto, oh. Inubos na yung salad. After, merong, ayan, oh, bonggang-bongga yung rose. Wow! Ang ganda. Tapos, ito, rosemary. Ayan. Pwede itong ilagay sa mga something na malalansa. Ganyan yung pork, fish. Ayan, nilalagyan ng ganyan para siyang L'Oreal. And dito, ang dami kong mint. Ayan, mint lahat yan. So, bali tong video to, after mga 5 days na siguro, binalikan ko lang sila. Kasi hindi ko pa na-edit yung video. So, ayan na sila. Meron ng bunga at red na. Buti di pa kinuha ni Jojo. So, ayan yung tinrabaho ko. Ayan. Nalinis ko na ng bonggang-bongga. Wala. Attention, Kas, attention.